आम कुर्मिंगिया हाथी देखी जाइला हेले आम पदे साई को हाथी आसिले तो एबे आम जाऊँ टाइम प्राय 10टा हो गलानी तो जाऊँ व्यस्त पूरा अच्छु आमको कॉल आसला जगदीश आग आग जाऊँ मत न जगी जगी हाथी देखापी तो केड़े केड़े हाथी आम भी देखा आप देखू तो देखिए आम ब्लॉग लगी रही देखिए चलो केड़े केड़े हाथी आसी सन्धार वर्षा होता देखो पत्र फत्र केमती पड़ी देखु छकर पूरा किए ना पूरा सुनसान देखिपे पत्र गुड़ा केमती पड़ी यही पाखे गोटे पाखापाखि ही आसी दूर कुर्मिंगार देखी ना कि गोटे शंखरे एपटे आसी था एपटे शंख देके एपटे पार कर था ना कि एपटे फार्म जाई था बर्तमान एवं आम जाऊँ फार्म भितर को पशिगले आ फार्म भितर बहुत गुड़े आंब गछ अच्छी लिचु गछ अच्छी बाउंस गछ अच्छी भेराइटी प्रकार गछ अच्छी से गछ पत्र फलमूल सब खायापी भितर को पशिले देखिपे सी आगे अच्छा फार्म भितर पैसा कौन खाऊ ए तुम झील जाक जो तडी आने बोले आ कौन कर आगू किए जाओनी रूट रे जावाक दियो आगू किए जाओनी बाटर जातु पार्टी करो ना धीरे जाओ तार विधान तो बाहर चिटी ना कि काठ चंपा कदली गच काठ चंपा हाँ दीटा दीटा पूरा पाखे पूरा पाखे दूर आइले ना ना आम आड़ को दीटा पूरा गोटे आम के 20 मीटर दूर रखा देखी मूवमेंट धाइबा रेडी हो इड़ा देखी गच्छन्ति दूर दूर जावाक पड़ो पाखे रही ना इड़ा देखुंट ए देखिकी रास्ता देखी था पदा साई फार्म भीतर पशुंट देखि आपण केमती ताके कौन कौन खाऊँ सब एडे फार्म भीतर सब आंब गछ लिचु गछ कदली गछ सब अच्छी देखु हाथी मैंने धीरे धीरे मुवमेंट कर देखु आंब तुली तुली खाऊँ देखु सेपटे मुवमेंट कर जगदीश भाई केमती जाऊँ पूरा लुई लुई पछाड़ गेर पकईदे भल हम
ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଗାଈ ଜାଣିଦେଲାଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟା ଆସିଛି ବୋଲି। ତ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ହାତୀ ଆଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆମେ ନ ଶୋଇକି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଗିଛୁ। ତ ହାତୀ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଯିଏ ଘଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଭଜା ହେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଘଡ଼ିଆରେ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ନା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ନା କେମିତି ହାତୀ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ହାତୀ ଗୁଡ଼େଇଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେଫ୍ଟି ଶିକାର କରି ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଯିବେ ଏତେ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଦେଖେ ତେଲ ମାର ଠିଆ ହେଇଛି। ମାର ବେ ଲାଇଟ୍ ମାର। ଏ କିଏ ଏଇଟା? ସଂଗ୍ରାମ। ଏମାନେ ଘୋଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବେ ସେପଟେ ମାରିଲେ ଗାଁ ଲାଇଟ୍ ଗାଈ କଣ ସେଇଟା ଦେଖି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହଁ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ରାଗିଲେ ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୁଗୁଡ଼ି ପଦା ସେ ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ଶଙ୍ଖଟା ଅଛି ସେଇଠି। ଏପଟେ ଫାର୍ମରୁ ସେପଟେ ଫାର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଗୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ବାହାରିଲେ अरे भाई से कान गाड़ी आउची ଗାଡି ପଳେଇ ଆଇବ ତାକୁ ମାର ଧପ କର ଦେଖିଲ ପାଗଳ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କାର ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଧପ ଧପ ଲାଇଟ୍ କଲେ ବି ତାଙ୍କେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ପରେ କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଗହଳିରେ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ପଶି ଚାଲିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମକୁ ସାଇଆଡ଼େ, କାଳେ ସେପଟେ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ପଶିକି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ସେପଟୁ ଗଲେ ଆମ ସାଇଡ୍ ମା ଇଆଡ଼େ ପଇଲେ ଦେଖେ ଏବେ ମାନେ କୋପଟୁ ପଳେଇବେ କୁଆଡେ ବାହାରିବେ। ଏ ଭାଇରେ ଆମ ସାଇଆଡ଼େ ଏବେ ଯିବ ଦେଖେ ମୁସ୍କିଲ। ଆମ ଗାଁକୁ ନ ଯାଉ ରେ ଓକେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ। ତମ ଫୋନ କରେ ପୁକଲିଙ୍ଗିଆ ସବୁ ଫୋନ କରିବେ ସବୁ।